sol así bien fuerte, ¿verdad? Y no se distinguían muy bien los rostros. ¡La victoria por nuestra libertad! Por una nación propia. A ação dos jornalistas que eles foram procurados para serem informados dessa amostra foi a mesma, mas existe cinema no Paraguai? E aí se revela um pouco de desinformação mesmo, porque ao longo desses anos, principalmente nos últimos anos, muitos filmes foram feitos no Paraguai, essa amostra comprova isso, e esses filmes passaram aqui em São Paulo, inclusive. Alguns na Mostra Internacional de Cinema, muitos no Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, outros na Mostra Cinema e Direitos Humanos da América do Sul. Esses filmes, um jornalista de cinema, um cinéfilo, deveria saber, no mínimo, da existência deles. Mas isso também reflete, essa produção paraguaia, o momento do cinema na América Latina, né? Agora, na virada do semestre, foi divulgado um estudo feito sobre o audiovisual na América Latina por uma instância, Observatório Europeu do Audiovisual. Foi uma pesquisa profunda e que revelava que a América Latina hoje, em termos de cinema e de audiovisual, está se tornando uma das referências do planeta. A ponto, por exemplo, de Brasil, Argentina e México, que são os produtores tradicionais desde o começo do cinema mudo, etc., durante décadas praticamente sinônimo de produção de cinema na América Latina. Atualmente, em 2013, esses três países sozinhos, Brasil, Argentina e México, produziram 400 longas-metragens. E o Brasil e o México entraram no rol dos 10 maiores mercados consumidores de audiovisual do planeta. Agora, além do Brasil, Argentina e México, como aconteceu durante décadas, o momento atual é um momento em que vários países da América Latina e do Caribe estão produzindo cinema. E essa produção não se mostra apenas em números, ela se mostra também em qualidade. Então, prova disso, há poucos anos, filmes da Costa Rica e do Equador arrebentaram no Festival de Berlim. Ganharam prêmios e foram sensação. Prova disso, a gente teve aqui esse ano, nesses últimos 12 meses, pela primeira vez, distribuição comercial nas nossas salas de cinema de um filme venezuelano, foi a primeira vez na história, e de um filme paraguaio, foi a primeira vez na história. Então, o Paraguai também está inserido nesse momento punjante de quantidade e de qualidade do cinema latino-americano. Esse filme que a gente acabou de assistir é de uma extraordinária qualidade cinematográfica, né? Ele lança a mão de recursos de fotografia, de construção narrativa e de desenho de som que são muito acima da média dos filmes que a gente costuma ver. Então, assim, felicito o diretor Maurício, claro, pela qualidade do filme, e felicito a organização de ter colocado esse filme para nos balizar ao longo dessa semana com uma qualidade cinematográfica que a gente viu aqui. Agora, além da qualidade cinematográfica, esse filme, ele trata de um tema que também nos é familiar a nós aqui no Brasil, que é a desativação das vias férreas, né? E junto com essa desativação aqui no Brasil, ela teve motivações, digamos, político-econômicas. Ela foi feita de propósito, né? Ao final dos anos 50, ao longo dos anos 60, houve uma política oficial do governo federal e dos governos estaduais de desativação das vias férreas para favorecer a instalação e depois o desenvolvimento da indústria automobilística aqui no Brasil. Mas junto com essa desativação, culturas, sociedades deixam de existir, restam apenas na memória. E esse filme que a gente assistiu é um filme sobre o trem, né? Mas na verdade é um filme sobre a memória do trem e a memória da vida que acontecia em torno do trem naquelas localidades que o Maurício filmou. Então, acho que a primeira
curiosidade nossa deva ser assim, por que o trem, Maurício? O que te levou, você é um rapaz tão jovem, a se interessar por uma coisa do passado? Yo creo que en Paraguay vivimos todo el tiempo añorando un pasado maravilloso que tuvimos alguna vez, hace 100 o 150 años, del cual ya nadie sabe absolutamente nada. Solamente vivimos pensando que una vez fuimos grandes. Não, isso é uma tragédia. Imaginar isso é uma tragédia. Más allá de lo trágico es que los paraguayos sigamos viviendo, alimentándonos de ese pasado que nos retroalimenta y no nos deja ver hacia adelante. Y el tren, como siempre, desde que yo era chiquitito en los colegios, el tren no funcionaba más desde que yo nací, pero nos seguían enseñando que era lo más maravilloso que teníamos en el país. Es decir, pero ¿en qué momento esto fue maravilloso si ya está todo podrido? Entonces decir, señores, dejemos de mirar hacia el pasado y miremos hacia adelante, dejemos de creer que este símbolo de progreso nos sigue representando, cuando esta es nuestra realidad, no hay más nada. Entonces, bueno, señores, para eso trabajamos, los que trabajamos en el cine, a veces para decir cosas que no están tan buenas. Así que nada, desde mi pseudo juventud, ya pseudo en este momento, me planteé el ferrocarril porque me parecía que era el símbolo del progreso de Paraguay y es símbolo de la desidia del pueblo, ¿no? O sea, así tanto como lo quisimos, así lo dejamos ir. Es como el gran amor, es el gran muerto, es el muerto que lloramos todo el tiempo. Y el muerto que lloramos los paraguayos todo el tiempo es ese país que algún día soñamos ser, que creemos que fuimos, pero que nunca probablemente llegaremos a ser. Eso era un poco lo que yo quería retratar acá. E como foi a eleição desses povoados aí? Você tinha alguma ligação com aquela região ali? ¿O você foi conhecer? Absolutamente ninguna. Íbamos, nos sentábamos en la estación y esperábamos que alguien pase. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hacen acá? Queremos saber sobre el tren y así empezábamos a girar en círculo, investigando pueblo por pueblo, pero hicimos todo el recorrido de las vías, que era uno solo, y un pequeño ramal. Después yo decidí no incluir geográficamente en la película porque no tenía trascendencia el devenir geográfico del ferrocarril, sino el devenir emocional. Y así nos hicimos de grandes amigos, de grandes abuelas, de grandes abuelos. Nuestro casting iba de 70 a 95, ¿verdad? Así que había que meterle por las dudas. Mas é muito impressionante como as pessoas na película, elas se colocam de uma maneira muito sincera, muito aberta. Todas parecem que eram suas amigas há muito tempo. Elas riem, elas gesticulam, elas imitam, elas recuperam coisas do passado. Como que você consegue? Isso é um grande talento para um documentarista, né? Que o seu entrevistado se abra dessa maneira. Aqui no Brasil a gente tem o nosso, talvez, maior documentarista de todos os tempos, Eduardo Coutinho, falecido recentemente. Ele tinha esse talento, fazer os entrevistados abrirem o coração, abrirem a alma. E é muito impressionante, agora você falando que você não tinha relação com essas pessoas, nem com esses lugares, e que conversando você conseguiu filmá-las dessa maneira. É muito impressionante isso. Parabéns. La verdad fueron 5 años de trabajo con esa gente, acercándonos de a poquitito y tratando de generar. A mí me interesaba penetrar en la cabeza de la gente y filmar su memoria, cosa que me era imposible si es que ellos no sabrían, si ellos no me dejaban ver su memoria. Entonces fueron varias elecciones, conocer mucho a la gente, trabajar con un equipo muy muy pequeño, que todo el equipo sienta empatía con el personaje, que el personaje sienta empatía con el equipo. Entonces a veces tardábamos mucho tiempo en sacar la cámara, estábamos todo el día con el personaje. Ya sabíamos la anécdota que nos iba a contar, entonces veníamos a pedirle que nos la cuente de nuevo. Hubo un trabajo de mucha investigación y mucho acercamiento, de mucho tomar tereré y conversar de cualquier cosa para poder llegar ahí. Agora, o filme, a película, além dos depoimentos, ela se estrutura muito numa proposta de recriar, né, um imaginário de como era quando o trem existia.
E isso se dá através de alguns elementos muito importantes e muito elaborados. Um deles, evidentemente, é a fotografia. Então, a gente, desde o início do filme, a gente conhece detalhes que, se fosse uma reportagem jornalística sobre aquele assunto, provavelmente jamais teria a atenção de um plano para uma maçaneta, para uma saída de fumaça, enfim, detalhes que são importantes para criar em nós, espectadores, a sensação de estar lá no tempo que o trem existia. Esse é um elemento importante. Um outro elemento que é extraordinário é a edição de som. Então, a edição de som nos coloca tão dentro daquele tempo que o trem existia, que muitas vezes, ao longo do filme, mas muitas vezes mesmo, a gente tem a impressão que o trem está passando. O som nos leva e a gente ouve, a câmera se move, o trem vai aparecer. E o trem nunca aparece. Nem em imagens de arquivo, nem em fotos fixas do passado. O trem, a impressão que eu tenho, minha leitura, nós fazemos o trem na nossa imaginação. Ele não é um documento histórico, uma reportagem jornalística sobre o trem que existiu. É um filme sobre o imaginário que está por volta disso. E aí, com a fotografia, com a edição de som, e também, evidentemente, com aqueles depoimentos sinceros, divertidos, tristes, nós nos sentimos colocados ali. Então, cada um de nós pode imaginar o tipo de trem, um desenho de trem, uma locomotiva que esteja no nosso imaginário particular. O filme nos propicia isso. Enfim, mas eu queria que você comentasse, porque essa é a minha impressão. Sí, es que era justo recién me preguntaban por qué no veíamos nunca el tren. Y mi idea era, les decía, dejar primero es esto, ¿no? Cada uno crea su propio tren. Es más, el tren que yo creé es el tren de esa gente. Yo nunca vi el tren. Entonces eso también me era una limitante. Y me interesaba mucho dejar en el espectador una sensación de vacío, de que ese tren ya no está, más que en nuestra memoria, en lo que podamos recordar, en cómo podamos recordar el sonido, en cómo podamos recordar las anécdotas, pero sigue siendo ese gran muerto, ¿no? Que ya no vamos a poder ver nunca, por más de que querramos. Eu te perguntei aquela hora do trem, que eu senti falta das imagens antigas, certo? E agora o Chiquinho falou ali que não parece trem nenhum, eu não tinha me tocado disso, é bem legal isso. Nem apito de trem também, o piuí lá, nada. Barulho de trem e tal, mas nem aparece nenhum trem, isso não tinha me tocado e é bem legal isso. Mas o que eu senti falta, será, de alguma coisa, eu gosto de imagens antigas, está falando para ele, mas eu entendo, tem muito a ver essa sensação de vazio, não tem mais trem mesmo, essa sensação mesmo. Y la idea del sonido, un poco de construirlo con el sonido, tenía que ver con nuestra bien conocida narración oral, ¿no? O sea, por eso utilizo mucho la onomatopeya en la entrevista. Me fascinaba que la gente describa onomatopéyicamente pi, pi, pu, pu, ch, ch, porque iba construyendo un tren que yo iba a poder aportar después desde el sonido. En cambio, no había manera de construirlo a nivel de imagen. Y tiene que ver con esto, con que los paraguayos, desde el guaraní en adelante, desde el idioma, digo, nuestro lenguaje materno, básicamente, construimos todo a partir del lenguaje, del sonido, de esta narración oral, de esto que nos viene del pasado, todo el tiempo, solamente a través del sonido. Y hay una cosa muy fuerte, aparte de ser una lección, no existen en Paraguay, carecemos, como carecemos de otros un montón de cosas, de imágenes de nuestro pasado. Y lo poco que tenemos está terriblemente tergiversado, como nuestra gran obra maestra cinematográfica Cerro Corá, que es una película de propaganda de los años 70, increíble, ¿verdad? Nada más lejano a la realidad de lo que fue esa guerra. Entonces, de lo poco que tenemos está tergiversado. Podemos decir que Paraguay es un país que no tiene imágenes que mostrar, no tiene imágenes de pasado que construir. Los paraguayos no tenemos con qué hacer nuestra propia memoria, más allá del problema que tenemos de olvidarnos todo el tiempo de lo que pasó ayer, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Muita gente não sabe que o Paraguai é bilíngue, né? Então, Así es. Bilíngue? é importante mostrar Sabia. isso. Como bilíngue? Claro, Paraguay es un país, por corregir los compatriotas, pero es un país Sabia. bilingüe, y nada,
básicamente sustentado por guaraní parlantes y guaraní pensantes. Esa es una lectura personal igual. Nuestro gran problema de inserción en Latinoamérica tiene que ver con la interpretación lingüística que tenemos de la realidad, ¿verdad? El guaraní, al ser un idioma que es totalmente concreto, con poca capacidad de abstraer, no nos permite lingüísticamente pensar un montón de cosas que nuestros vecinos sí las pueden pensar. De ahí la gran, y corríjanme por favor, porque yo no soy guaraní pensante. As pessoas falam Guarani lá, todas as pessoas? Tuve que aprender, yo tuve que aprender. Sí. Pero nosotros en Paraguay cuando nos referimos al estómago decimos cuidá, y cuando nos referimos al alma también decimos cuidá. O sea que de alguna manera nos referimos a eso que tenemos acá adentro, que no sabemos muy bien cómo se llama, pero necesitamos que sea concreto. ¿Es así o no? Os protagonistas, eles tiveram a oportunidade de ver esse documentário? Sí. Incluso ayer yo estuve en una función en Asunción, y el primer señor que aparece en la estación de Asunción es un fanático de la película, y va a todas las proyecciones que hay, aparece don Jerónimo, se sienta en la sala, y ayer le pregunté, don Jerónimo, ¿de nuevo acá? Sí, me dice, vengo siempre para recordar. Você falou, o senhor falou isso, que o trem era uma... Não estava aí, sim, eu estive no trem, e viajando. E o trem, lembro, eu era estudante de educação física, segundo ano 78, segundo ano de estudo, eram 3 anos. E tínhamos um programa, o Ministério da Educação e Culto tinha um programa de levar 300 crianças de Assunção até Encarnação. E nós éramos 18 futuras professoras de Educação Física. Cuidar de acompanhar a 300 crianças em 3 vagões era uma loucura, totalmente. E conheci o vagão de executivo. E passou algo muito simpático. Entrei no vagão, fala, você é aluno da escola de educação física? Sim, eu sou. Você joga xadrez? Sim. Pode sentar-se. Vamos jogar. E o treino era assim. Colocamos as peças, não? E assim, o cavalo foi para lá, o avião foi para lá. Depois, quando eu recorria o artigo, disse, checkmate. Não, é uma coisa muito, uma lembrança que tenho muito adentro. E a senhora e eu soltamos umas lágrimas. Realmente, me alegro, bonito. Gracias, sí, gracias. Soy paraguayo, ¿verdad? Y quiero comentar algo con respecto a la obra de Mauricio. Como realizador, y yo comencé en el cine desde el sonido. O sea, yo tenía un estudio de grabación y trabajaba con músicos. Entonces para mí el sonido es muy importante. O sea, soy muy crítico de la música y muy crítico del sonido y de los efectos especiales de audio. Y siempre soñé de ver una película, una obra paraguaya con un desarrollo de sonido que sea excelente. No solo bueno, excelente. Cuando yo vi la primera de la obra, Mauricio, nunca leí, ahora estoy diciendo acá a él, ¿verdad? A mí me impactó esta obra. Me impactó totalmente, ¿verdad? Cosa que cuando a mí me preguntaron para qué película vamos a traer acá en Paraguay, de Paraguay a Brasil, una de las primeras que yo pasé a un amigo que es Marcelo, con el que contactamos para este trabajo aquí, fue la obra de Mauricio, porque para mí es una obra realmente muy impactante, ¿verdad? Por el trabajo del sonido que un señor aquí estaba resaltando, ¿verdad? Y como dice Mauricio, pensamos que hablamos bien portugués y no sé si alguien me entiende. ¿Qué está hablando usted? Está hablando. No entiendo nada. Muchas gracias, Carlos.
Sí, la verdad que, y bueno, como esta muestra se trata un poquitito de cómo demonios hacemos los paraguayos para hacer cine, es un desafío gigantesco. Esta peli tuvo una preproducción de 5 años, fue casi un sueño personal, y después se fue como tren, fui arrastrando un montón de gente detrás. Y sobre todo, esta ya es una película que fue estrenada en el 2011, o sea que empezamos a trabajar cerca del 2006-2007, como un proyecto universitario. Y si bien hoy por hoy, como decía el compañero, el cine paraguayo, el cine latinoamericano en líneas generales hizo una eclosión, no sé muy bien por qué, porque no soy muy analista. Es increíble que hace 5 años, o un poquito más de 5 años, golpear una puerta en una oficina pública, como era por ejemplo Ferrocarriles Paraguayos S.A., que es una S.A. pero pública, no entiendo muy bien por qué. Ya no hay tren. Y ya no hay tren. Era como casi un delirio, ¿no? Decir, ustedes van a hacer un... ¿qué? Sí, una película para el cine. ¿Para dónde? ¿Para el cine? ¿Qué? Entonces yo creo que somos un poquitito por ahí, esta camada de realizadores paraguayos, un poquitito pioneros en el sentido de empezamos a abrir un montón de puertas que todavía siguen siendo demasiado difíciles. Consideren que Paraguay es un país que no tiene una legislación de cine, no tiene un montón de cosas que hacen al quehacer cinematográfico que en nuestros países vecinos, Argentina, Brasil, Uruguay, es totalmente distinta, ¿no? Para nosotros hacer una película a veces es salir a pedir favores, básicamente, ¿no? Y de alguna manera todos saben lo que cuesta una película, no solo emocionalmente, sino económicamente, y la terapia que hay que pagar después de terminar la película. Así que, bueno, es un poco así como hacemos cine en Paraguay, ¿no? Como podemos. Entonces, a veces, a mí siempre me es impactante ver nuestros propios trabajos proyectados, cuando uno ve y dice, wow, lo logramos, y sobre todo logramos, y también tiene que ver con esta muestra, y un poco mencionaba Carlos, que si bien no tenemos muy buena fama, también en Paraguay tratamos como podemos de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta que nuestros recursos, la verdad, son muy escasos. Entonces vender una figura de nosotros mismos nos es sumamente difícil, ¿verdad? Salir afuera y decir así somos, o así queremos ser, o esto es lo que podemos, es un esfuerzo descomunal, ¿verdad? Entonces creo que para el trabajador cinematográfico en Paraguay es siempre un desafío, y es un orgullo poder tener una película más en la pantalla. Así que bueno, gracias a ustedes por estar acá. Yo ya cierro. Eu tenho uma pergunta. Porque tem financiamento da Argentina, né? O filme. Sí. Qual que é a relação com a Argentina? O filme, enfim. El filme es una coproducción entre Argentina y Paraguay, básicamente porque este proyecto en particular nació, como dije antes, como un proyecto universitario. Yo estudié cine en Argentina, entonces a partir de ahí hicimos el primer equipo más pequeño de la película y empezamos a mover los fondos que teníamos tanto en Paraguay como en Argentina. Hay una cosa y una realidad, vinculando un poco con lo que decía recién, que para nosotros producir una película con cierta envergadura nos es estrictamente necesaria la coproducción, no solamente porque no tenemos capacidades técnicas, sino que tampoco capacidades económicas, y muchas veces los finish de las películas son muy complicados, porque para llegar al estándar internacional de proyección necesitamos poder hacer procesos técnicos que en Paraguay no tenemos cómo hacerlos, aunque algunos digan que saben cómo, no lo saben. Entonces ese fue el gran desafío, ¿verdad? O sea, creo que si ven cualquier película paraguaya, por más pequeña que sea, es una coproducción con alguien, porque nos es necesario, ¿verdad? Y nos es necesario bajar la cabeza a veces y reconocer que todavía necesitamos aprender mucho, ¿verdad? O sea, es genial en la coproducción cuando uno trabaja con un técnico que, en este caso era mi primera película, cada cosa que hacía era mi primera vez, ¿verdad? Era mi primera mezcla de sonido, mi primera corrección de color, mi primer montaje de un largometraje. Y cuando trabajas con un técnico que no solamente tiene muchas, sino que hace todos los días películas, hay una cosa con
¿cómo se dice? Con la experiencia del técnico de la coproducción que enriquece mucho entonces me parece genial que podamos tomar eso y llevarlo a Paraguay y diseminarlo ahí. Pero así es que fue una coproducción con el apoyo del INCA, el Instituto Nacional de Cine Argentino, y terminó siendo un equipo que era 50% paraguayo, 50% argentino. Los argentinos tenían prohibido hablar en el set, porque como que tratábamos de llegar a la gente, entonces decía, ustedes no hablen, nosotros hablamos. No, mentira, era una broma. Mas a realidade é que, atualmente, a coprodução entre os países da América Latina, principalmente da América do Sul, está cada vez mais intensa. Então, além dessa situação que o Uruguai enfrenta um pouco, o Paraguai bastante, de não ter casas de finalização, enfim, de algumas etapas de uma película que não existem no próprio país, atualmente até o Brasil e a Argentina, que são duas potências cinematográficas da América do Sul, fazem coprodução entre si. Por exemplo, o Brasil e o Chile estão fazendo muitas coproduções. E essas coproduções se devem a alguns fatores atualmente. Um deles é a facilidade ou o barateamento de alguns custos. Por exemplo, a finalização aqui no Brasil custa muito mais caro do que na Argentina. A rigor, todos os custos cinematográficos aqui no Brasil são extremamente mais caros do que nos outros países da América do Sul. Então, se você fizer parte desse trabalho nos laboratórios argentinos, por exemplo, vai sair mais barato. Mas, além disso, um filme que é coprodução, ele tem já de cara uma dupla nacionalidade. Se ele é de 2 países. Se ele for entre 3 países, ele tem uma tripla nacionalidade. E isso vai implicar diretamente na circulação do filme. Então, por exemplo, você tem esses filmes brasileiros que são coprodução com a Argentina e com a França. Esse filme é francês, esse filme é argentino. Infância Clandestina é um filme que é argentino e é brasileiro. Então, esse filme goza dos privilégios em argentino que um filme argentino tem lá. Então, ele tem reserva de mercado lá, ele vai ser lançado como um filme argentino na Argentina. E vai ser lançado, como foi o caso do Infância Clandestina, como um filme brasileiro no Brasil. Vai cumprir reserva de mercado, etc. Até uma década atrás, o que a gente via fora... O Brasil não fazia muitas coproduções até uma década atrás. Outros países da América Latina faziam principalmente em busca de dinheiro, de financiamento. E a Espanha supria isso de uma maneira muito intensa. Assim, quando a gente começou o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo em 2006, metade dos filmes latino-americanos que a gente exibiu eram coprodução com a Espanha. A Espanha entrava com dinheiro. É evidente que hoje em dia a Espanha não entra mais com dinheiro, a Espanha não está conseguindo nem fazer os filmes espanhóis praticamente, mas a situação hoje é diferente e ela é bem mais interessante. Intensificou-se como nunca antes a coprodução entre países da América Latina, inclusive o Brasil, porque é uma novidade muito grande. Enfim. Mais alguma pergunta, meus amigos? Eu acho que a gente pode se dar por satisfeito, pelo menos estou bastante. Queria pedir uma salva de palmas para o Maurício. Recuerdo que había como un sol así bien fuerte, ¿verdad? Y no se distinguían muy bien los rostros. ¡La victoria por nuestra libertad! Nación propia.